Hello guys, good morning. Good morning guys. Yan, nandito po tayo sa Dipolog City ha, NBI. So for today's video, nandito po ngayon si Walker Vlogger, yung vlogger na naglalakad libutin yung mundo, yung Pilipinas. So let's go. Puntahan natin at nakita na natin naglalakad po si Walker Vlogger. Yan. Kahapon pa yan dito sa Dipolog at siya doon sa Ulingan. Let's go. Nakita na natin guys. Nakita na natin mga ka-tripping yun. Puntahan na natin si Walker Vlogger. Let's go, let's go. Right, police station. Police station. Yan, may Putak Bridge, Dipolog City. Alright. So, dito po si Idol Walker Vlogger. Para siya lang pala yung nag-iisa talaga naglalakad, oh. Yan, oh. Siya lang isa naglalakad, walang kasama. Walker Vlogger. Bro. Same size din na yan daw, Vlogger. Idol Walker Vlogger, shout out. Right guys, tapisban po tayo ni Walker Vlogger. Right. Kasamahan mo kayo, boss? Welcome sa Dipolog. Salamat. Kasamahan po ni Idol Walker. Diretsa Malkisar guys. Alright. Papisbam ako. Idol, papisbam po Idol, papisbam. Alright. Welcome to Dipolog, Idol. Page mo. Idol, boy tweeting sa YouTube. Aboy Tripis YouTube, follow nyo na po. Yes, saka si Boss Manning, shout out. Boss Manning, shoot out yan. Alright. Salamat. Okay. Welcome Dipolog. Salamat. Sige, nice one. Yes, guys, yun, napispam na po natin si Idol Walker Vlogger. So sayang wala si Boss Manning. Baka mamaya makita niya yan si Walker Vlogger na nandito sa Dipolog. So let's go. Kunting clip lang, haba-habaan pa natin yung video. So welcome Dipolog Walker Vlogger. Nilibot po niya na yung Pilipinas sa paglalakad. So yun yung target niya. Kaya nandito siya sa Dipolog. So una pala kung nakilala yan si Walker Vlogger, yung pumunta siya kay Idol Boy Tapa. Alright guys, puntahan natin at videoan po natin. Let's go! Oh yeah! Alright, so dito po tayo sa Lee Plaza, City Central. At aton pa rin si Idol Walker Vlogger. Idol! Oh! Atong Ilang tao di ako kay abi kung kinsaon ko. Walker Vlogger ba? Tong Luzon, Visayas, Mindanao. Usapan ni sa nitong Ferdinand de la Merced. Katong Ferdinand kay kuan man to, Guinness. Kinaya kay murag kuan niya target ra po niya ning laka-laka pun. Tuwa ni Ulingan natulog. Dayon, abanti ko. Video na ko. Asma. Eto ko dol. Alright, si Walker Vlogger guys. Ayan. Papunta na yan ang City Hall. Abangan niyo guys, City Hall. Walker Vlogger, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun yung target niya guys.
Walker Vlogger guys. Alright, welcome to the Pulog na nandito na talaga sa sentro ng Dipolog si Walker Vlogger. Yan guys, oh. Yan, papunta yan ng City Hall. Pas kayo Malakaw. Bro. Bagong video. Right. Dagko na ibagtak kay vlogger. Dirada yun. So malapit na po siya sa munisipyo. Walker Vlogger Luzon. Lubat yung cellphone na lubat. Ah. Otol. Padapitan ba mo dol? Galas na ko. Aw. Kini hatod basta padapitan pa ni siya. Iipot kini siya, padulog ko kita. Ah lagi no, kita no. Nya na ya. Kato yung convert yung isa. Katong gamotor kada tubig. Tol, dito na yun. Sityo. City Hall. Right, na City Hall of Dipolog City. Yan, maraming vlog. Guys, shout out din sa kanila madam. Tanaw ta dire. Vlog guys. Sampay lang ba, pasampay. Tanaw na to ni kay nana dire si Walker Vlogger. Aw. Dana na yun siya. Si Walker Vlogger guys.
Sama kayo dali. Oh, sige, sige, sige. Para makita ka sa Alright. Sa Mindanao po. Dili ko idol, dili. Kita mo ta sa Visayas Luzon ba? Isa yung katawanan eh. Yay! Okay, alright, bibi. Dol, paliw ko last video live, video lang kaya na. Apil po. Ah, sa'yo. Alright, video, pwede na yan. May picture yan. Oh, pwede. Ma'am Dol, sino Dol, anak? Patupang rin, anak. Paano ra, anak? Ano? Ay, ano? Teka. Nice! Welcome, Dipulog! Walker Vlogger! Okay. Maputol. Dapat wala. Kaisa. Oh. Bro, picture din ko vlogger oh. Asa ba na? Agi taguan. Dapitan ka sir, dapitan. Agi sa tag Boulevard. Boulevard na ta. Boulevard ka? Oh, Boulevard. Ah, dapat. Asa may pa Boulevard. Kaya diretso ron eh. Street. Dayon pagabot Santa Cruz. Mag-ikot na diya, basta nakapicture na dire. Picture na ta dire, nanato sa lugar. Sige, una lang sa kanay mo. Ang tukog Boulevard. Dire. Padapitan. Diretso na lang. Dire na ba yan ang dire. Na YouTube po ka? Wala ko YouTube. Facebook lang sa. Oh, sige. Matik din. Ay sa YouTube ni. YouTube pero hindi ko na ina-uploadan. Basta ni ako po ning ikuan para Facebook po. Sige, salamat. Dol, salamat. Amping, welcome. Dito na ni, ana ra ni. Di na siya mapit yan ha? Sir! Palitagpan. Okay, vlogger. Dili na daw siya? Dili na siya? Balik na rin.
Rotunda. Vlogger, samahan natin ito sa tulay. Guys. Ali dol, dirita. Dali, picture. Mabot-bot lang ya. Hindi na mo pala mo. Isa pa. Ito tinghalan gani. Walker Vlogger. Okay, vlogger. Oh, tara, Walker Vlogger. Luzon, Visayas, Mindanao. Walker Vlogger. Idol. Let's go, lockout Paspas kila ko idol eh. Dili bawal man ang sakinan, motor. May kay pagbabawal ni dayon. Okay, guba-guba naman. Ba man ayun non. Kuan mo siya marupok na ba? Oh. Suga po kay mula ka oy. Pero kato i-challenge nung lakaw yun sa. Mo ni. Tama no. Mira. Oo, despasa lakaw eh. Oo. Kiner man agod. Oh. Grabe ka vlogger. Rao, bune oh. Dedon. Oy, Ato iskolan tama na rutun na. Oh, shout out oh. Paspas kayo. Hina. Wala na kanina po. Nakadikayas bay. Di ka kwenta yung paspas kayo. Biya na kami. Dagat ni. Basa kayo eh. Ano kay kablakaw? Oh. Ang motor to. Alright. Wow. Oh, Yo mga guys. shout out mga idol ni Shout out mga kuan na balabal rebel. sa kuan ni sa Quezon Prince sa Balabal River. Alright. Dol, peace bomb lang. Okay. Amping. Ito, tayo, Oh, salamat. hanggang dito na lang. Adil ka. Oh, Salamat siya. oh, uwi na ko Ross. Oh. Walker Vlogger. Good luck lang, pakipalo pa ang page ni Boy tripping. Boy Tripping. Oy. Trippingin nyo na pagpalo. Waswasin nyo na. Yes, ay. Okay. Amping. Okay, salamat. Yeah, YouTube. Okay, sige. Matsalam. Yuhu. Ikaw na po dito. Mali na kong ruwas. Guys. Ha? Oh, gikan mo kuno tong Manila. Shout out sa mga idol natin. YouTube ni Dol, YouTube. Dol. Oh, alright. Welcome sa ating vlog na 10 views lang. 10 views. Thank you. Oh. Amping Dol, og sana dengan pamug mga pasahero maabot. Pero sama ni Rono. Ride safe. Come on. Oh, dan ate. Oh, paanam din no, tabok no. Okay, yun lang po mga kaibigan, mga kapatid. Alright, bye-bye.